प्रेज द लॉर्ड प्रभुंकर अति पवित्र नामर गौरव हो मु प्रभु को धन्यवाद दिए परमेश्वर अनुग्रह पुणी थे ताहांकर जीवंत वाक्य को नहीं आपण मान निकट में आसवा यूट्यूब मध्यम आपण सहित साक्षात करने स्वर्गर परमेश्वर यही सुंदर सुजोग पुणी थे मो जीवन जोग कले से प्रभु को मो हृदय सहित धन्यवाद दिए एवं आज ऑनलाइन सेवा कार्य प्रभु दास भाव आउ एक नुआ प्रसंग आपण समस्त को आम मानक प्रभु जीशु ख्रीष्टर अति पवित्र और बहुमूल्य नाम स्वागत ज्ञापन करे। प्रिय प्रभु लोक मैंने प्रतिदिन यूट्यूब मध्यम ऑनलाइन सेवा कार्य जरिया आपण मानक साक्षात करने स्वागत करने यह आम अति खुशी और आनंदर विषय अटे कि परमेश्वर आम मानक ऑनलाइन सेवा कार्य देइछंती जो द्वारा आम वाक्य को नहीं आपण मान निकट में आसीपार। प्रिय प्रभु लोक मैंने आसतु आज प्रभु वाक्य आम आउ एक प्रसंग अल्प समय कथबार्ता आज आम प्रभु वाक्य जो प्रसंग कथबार्ता है से ही प्रसंगर शीर्षक है क्यों माने दुष्ट मान प्रशंसा कर। आज प्रसंग है क्यों माने दुष्ट मान प्रशंसा करते। यही प्रसंग वाक्य आम अल्प समय कथबार्ता। धार्मिक व्यक्ति केबे मध्य से दुष्ट मान प्रशंसा करे। जड़े परित्राण पाई व्यक्ति प्रकृत ख्रिस्टियान व्यक्ति से केबे मध्य दुष्ट मानकर क्रिया को समर्थन करे नहीं एवं दुष्ट मानकर स्वभाव आचरण कार्य को से केबे मध्य प्रशंसा करे नहीं। बाइबल रु आमे गोटे पद पढ़ी आमे आगो को बढ़िबा। प्रिय माने परमेश्वर तांको वाक्य रे से आम मान को स्पष्ट भाव में लिखि से कहती जे केउ माने दुष्ट मानकर प्रशंसा करती। आपण माने मो सहित हित उपदेश 28 अध्याय को आसिबे। हित उपदेश 28 अध्याय मु आम समस्त निमंते 4 पद पढ़िबा पई चाहे। एई स्थान रे प्रकार लिखा जाए व्यवस्था त्यागकारी माने दुष्ट मानकु प्रशंसा करती पुणी आज्ञा पालिबा लोक माने से मानक सहित विरोध करती। एई स्थान रे आमे सुंदर भाव में देखुचु स्पष्ट भाव में परमेश्वर कहउछंती जे व्यवस्था त्यागकारी माने से माने कौन करती दुष्ट मानकर प्रशंसा कर। जो व्यक्ति माने परमेश्वर वाक्य को परित्याग करिसंती जो व्यक्ति माने परमेश्वर वाक्य विहुन जीवन यापन करुछंती से माने दुष्ट मानकर प्रशंसा कर। दुष्ट मानकर क्रिया को से माने कौन करती समर्थन करती एवं से माने कहती जे ख्रिस्टियान कौन सिनेमा देखे ना ख्रिस्टियान हेले कौन मद टिके पीवा पाप अल्प टिके मिछ कहवा पाप दुईटी स्त्री रखा कौन पाप यही प्रकार कथा गुड़िक से माने कहती कहीं कारण से माने परमेश्वर व्यवस्था को से माने परित्याग कर। जड़े धार्मिक व्यक्ति केबे मध्य से दुष्टर प्रशंसा करे नहीं मात्र व्यवस्था त्याग करी माने जो माने परमेश्वर व्यवस्था को त्याग कर देइछंती प्रभुंकर वाक्य विहुन जीवन यापन करुछंती से माने दुष्ट मानकर प्रशंसा करते। सिनेमा सीरियल देखले मध्य चलिबो टीवी देखले मध्य चलिबो जहा कले मध्य चलिबो किए करूनाहांती एई प्रकार कथा से माने कहंती। जने धार्मिक व्यक्ति को मु आपण मान को निकट रखिबा पई चाहे। आपण माने नूतन नियम रे देखिबे मार्को लिखित सुसमाचार 6 अध्याय मार्को लिखित सुसमाचार 6 अध्याय 17 पदरु 19 पद पर्यंत मु आम समस्त निमंते पढ़िबा पई चाहे। एई स्थान लिखा जाए जेणु हेरोद आपणा भ्राता फिलिपंको भार्या हेरोदियांकु विवाह करिथिबारु तांको सकाशे आपे लोक पठाई जोहनंकु धरी और बांधी बंदीशाला रे पकाइथिले। बाप्तिजक जोहनंकु हेरोद कारागार रे काहेकि पकाइले बंदीशाला रे काहेकि पकाइले कारण हेरोद भल लोक नथिले से जणे दुष्ट लोक थिले से जड़े पापी थिले आउ एही धार्मिक व्यक्ति जे बाप्तिजिक जोहन ताहांकर प्रशंसा न करी से ताहांकर विरोध कले तांकु से अनुजोग कले आउ जेते बेले बाप्तिजिक जोहन तांकु प्रशंसा न करी विरोध कले सही समय हेरोद क्रोधान्वित हो गले से रागी गले आउ जोहन को से कौन कले बंदीशाला रे रखिदेले। 18 पद लिखा जाए कारण जोहन हेरोद को कहूतिले आपणा भाईर भार्या को रखिबा
ଆପଣଙ୍କର ବିଧି ସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ। 19 ପଦରେ ସେଥିରେ ହେରୋଦିଆ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ପାରୁନଥିଲେ। କାହିଁକି ପାରୁନଥିଲେ? ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭାବବାଦୀ ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ ପ୍ରକୃତ ଭାବବାଦୀ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ମଧ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରେ ନା, ପାପୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରେ ନା। ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରେ, ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ଅସମର୍ଥନ କରେ, ସେ ସମର୍ଥନ କରେ ନାହିଁ। ଲୋଟ ସେ ସୋଦମ ଗମୋରାରେ ଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ କ୍ରିୟାକୁ ଦେଖି ସେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କଲେ। ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଚରିତ୍ରକୁ ଦେଖି ସେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ। କେବେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ନାହିଁ। ବହୁତ ଭଲ କରୁଛ, ଯାହା ବି କରୁଛ ଏହା ସବୁ ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ପ୍ରକାର କଥା ସେ କେବେ କହିନଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦିନେ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ଏବଂ ମନ୍ଦିରରେ ଯାହା କରିବା କଥା ତାହା ନ କରି ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କରୁଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେବା କଥା, ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ହେବା କଥା, ଆରାଧନା ହେବା କଥା, ସେହି ମନ୍ଦିରରେ ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲିଛି। ସେହି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କଲେ ନାହିଁ। କଣ କଲେ? ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙ୍କର ମେଜ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଉଲଟାଇ ପକାଇଲେ। ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରେ ନାହିଁ। ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କେଉଁମାନେ କରନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ, ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ମହତ୍ଵ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନାହାନ୍ତି। ବାକ୍ୟ ନ ପଢିଲେ ବି ଚଳିବ, ବାକ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ବାକ୍ୟକୁ ପିଠିଆଡେ ପକାଇ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବକୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲୁ, ଆମେ ଅବାଟରେ ଥିଲୁ, ସେ ଆମକୁ ଠିକ ରାସ୍ତାକୁ ଆଣିଲେ, ସେ ଆମକୁ ଧର୍ମ ପଥରେ କଢେଇ ଆଣିଲେ। ଆମେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁ। ଆମେ ଏଇ ଜଗତର ପ୍ରଶଂସା ନ କରି, ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ନ କରି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସାହି ପଡିଶାର କୌଣସି ଲୋକ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଭୁଲ ଭଟକା ପାପ କରନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖି କହିଦେଇଥାଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିଏ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ଚଳିବ, ଏଇ ପ୍ରକାର କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କହିଦିଅନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରକାର କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ବାକ୍ୟ କହେ ଯେ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କେଉଁମାନେ କରିବେ? ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛୁ? ଆମେ କାହାର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ? ଆମେ ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ସମର୍ଥନ ହଉନୁ ତ? ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ତାହାପରି ଆମେ ହଉନୁ ତ? ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର କ୍ରିୟାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଦୁଷ୍ଟତାକୁ, ମନ୍ଦତାକୁ ଆମେ ଆଦର କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଏହା ବାକ୍ୟ ଆମକୁ କହେ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରେମିକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କଥା ହେଲ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ସମୟ ଥିଲା ଆମେ ଶୈତାନର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲୁ, ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲୁ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ତୁମେ ଆମଙ୍କର ଆଖି ଫିଟେଇଛ, ତୁମ ବାକ୍ୟ ଦେଇ କଥା ହେଇଛ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର କ୍ରିୟାକୁ ସମର୍ଥନ ନ କରି, ଆମ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଅଧର୍ମକୁ ଆଦର ନ କରି, ବାପା ପବିତ୍ରତାକୁ, ଧାର୍ମିକତାକୁ ଆମେ ଆଦର କରି ପ୍ରଭୁ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଧାର୍ମିକର ପ୍ରଶଂସା କରିବୁ। ଆମେ ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରିବୁ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ସହାୟତା କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛି, ଆମେନ୍। ପୁନର୍ବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ